Lefunga PS Bishing Khobja Katingtang Amchani Krishna Kubra Parani Agur de Burma Mugi Khoroksha Thangnai 20 July Shalmario Laharpati Mong Patima Yagulo Jibi Shakamnago Langma Yagulo Belai Shakhamia Ngmabai Shak Naijak Tongtutino Bini Langma Jokha Ogok Tumanok Kunawi Fashalo TTAD Sini EM Runiel de Burma Khijak Nukungo Thangai Bini Nukungi Borokrok by Koklam Shalaga They shall kill Sagang Rajkatam Chani Aichuk de Burma Shak Shak Thimani Nukungo Thangibo Jubaika TTAD Sini EM Runiel de Burma 20 तारिखो सिनी लेम्बुसरा हाईवे को कैसे एक्सीडेंट मनी कैसे बोले ट्रक सिनी आखुक नागोर देबर मनो थुते क्लांग मनी वो जीबीओ एडमिटेड तो मनी उनके तीनी पुआ बिनी पांचों का तो तीनी बिन नौका हाई विजिट करी मनी नाइपी मनी बिनी फैमिली मेंबर और माले फैमिली इनका मनो बोलना आसास अमनो रिक्लांगो जे बोंग लोगी आंग बुसाई जोंनाय बोरो जेसु पॉइंट बोरो ओ जे एक्सीडेंट मनी बोरो जे कुनो সরকারি বা যে কোনো বড় এমনি সুস্থ বিচার মাই আছে কিন্তু তে কিসে লক্ষ্য খাইতে আদিন ন जों উকিলহিনি ফ্যামিলি মেম্বার ন এফআইআর করি যে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট খাইনাই তেমন ড্রাইভার গাড়ি বরম জাকা ড্রাইভার বরম জাকা অমন তিনি বং ফ্যামিলি মালে ফিল তিনি যেহেতু থুবু থেকে ওকে তাই দসগাং সালো বং লগইন বুঝাই দংনাই যেসক পয়েন্ট বরক অমনি যে বিচার মায়াসাক বনি কম্পেনসেশন যে মানাকলে ফ্যামিলি মেম্বার মানরি আছে বং লগি বুঝাই দং হামবাই কাইবাসে থায়ো গুরু খাতে তিনি অম রামসগর মিটিং নি পরে অর তাবু টিংটাং পারাবো তাই তাবু जों আইচুক দেবরমা যে থানায় কয়েকদিন সিগাং ক্লাস 12 পড়নে বিন নব থাঙি তিনি বিন 7 দিন কাকা থিমানি অতকসরি থিমানি ইনকে বিন ফ্যামিলি নব ইসেমসে সামুনি করি চুবাইখা